Good afternoon guys, time check. So 3:23 Thursday na, no? So this is the class of AB Deck batch 26205 and ano yan? 010, okay? So Captain Hook right here. So number 1, pangalan? My name is Raymar Calvay from Palawan. Uy, ganda pala. Picture muna tayo sir. Yun, so development sa tatlong araw na lecture training. Ano sir, yung IMDG code, International Maritime Dangerous Code. Yun. At saka yung class 1.1, class 1.2, hanggang class 9. Yun. Very good ha. So huwag mo ubusin. So, yun ang tumatak sa'yo. Yun. Yes sir. Importante kasi yung IMDG. Na-refresh sir, na-refresh. Yes, very good. Pogi tayo yan. Shoutout sa mga taga-Palawan. Sa tao sa taga Palawan, sa pamilya ko. Yun. I-mention mo sila. Sa nanay ko at sa tatay ko, pamilya Albay. Yun. So, from Palawan ha. So, dito na ako, Nay. Thank you. Number 1 ha. Number 2, come on, number 2. My name is Hermie Anuta from South Cotabato, Uy, Bisaya ba ito? Ilonggo sir. Ilonggo. Oo. Sige. Shoutout, sige. Shout out sa taga South Cotabato. Yun. Development sa tatlong araw na lecture training. Ano sir? Permit to work. Yun. Permit to working aloof. Yes. Permit to work alongside. Yes. Permit to work hot work. Permit to work in those space. Enclosed space. Enclosed space. Nakalimutan pa. Sige, so shoutout sa mga taga South Cotabato ha. Oo. Girlfriend. Wala. Wala? Naghanap lang. Naghanap pa lang? Oo. Sabihin mo ito, ano to? Available. Bigyan tayo sa... Sino naligaw dyan? Bigyan tayo dito. Kung sino gusto may dollar dyan. Sino na kailangan ng pira dyan? Dollar. Picture. Yun, shoutout ha. Very good. Number 3, come on, number 3. Shout out sa'yo. Pangalan? Mark, ano na po? From? Mindoro. Uy, ano yan? Mangyan? Mangyan. Mangyan at his best ha. Sige, so sa tatlong araw na lecture development, so ano naman yung nakuha natin? Types of danger. One explosive. 2.1. Gas. Yung iba't ibang classes ng IMDG. Yes, sir. Sige, so very good. So, okay, shoutout sa tangga. Shout out sa'yo. Shoutout sa'yo. Shout out sa'yo. Shout out po naman to. Yun. Picture tayo siya. Thank you. Nasa ayos. Shoutout sa'yo. Ano yun? Sige, punta tayo kay number 4. Number 4, come on. Marami tayong tinakel. Sige. Yes sir, I'm from Bohol. I'm Roland G. Bantilan from Bohol. From Bohol. Yes sir. Sige, ang na-develop na sa For tatlong dangerous goods sir, classifications. Hindi lang yun. Yung closed loop communication, yung handing over, ginawa natin. Yes sir. Dami. Sige, shoutout sa mga taga... Shoutout sa mga taga Bujol. Bujol? Ninjara. Ha? Ninjara sir, mga ninjo. Ninjara. Pumatay ninjo. Sige, picture tayo taga Bujol. Shoutout. Yun. Okay. Very good. Number 5, come on. Pangalan? I'm Michelangelo Bajansila, sir. From Masbate. Masbate. Ito, ano to? Saksak Sinagol to eh. Ang daming ano nito eh. Lang biyahe nito eh. Sige. From development sa training natin, ano yung mga nakuha natin? Yung types of sir, Battery? pagpipintura sir, Okay. So, maintenance. maintenance. On deck, how to take care of the equipment, tools on board. Yes. Yes, yung PMS, yung Plant Maintenance System. Okay, very good. So, shoutout sa mga taga Masbate. Shoutout sa taga mga Masbate nyo. Yun. Available ako. Picture tayo, sir. Naiya kayo sa camera eh. Mamaya, nandun na kayo sa TV. Pasok. I-flex muna natin yung mga tattoo yan. Sige, power. Pasok. Pangalan. Hello, I'm John Ruel Batong from Davao. Uy. Duterte. Sige, picture po tayo. Sige, pasok. Ang aking tutunan today lesson is
Yung hand sign to the Yun, train. yung hand signals. Yes, hand very signal good. sa mga Importante, ha? planes. Si sir. Yun lang. Hand signal kasi nabago yung pananaw mo ngayon. Alam mo na hindi pala ganon. No? Sir. Let me go. Ganon. Ganon. Yung pala, stop lang. No? Yan, European standard. Yes. Okay. Shout out ha. Taga Yes, sir. Duterte moves ha. Davao. Very good. Davao City. Oh, punta tayo kay number 7. Te, ara ka galit. Oh, sir. Tikano, Bistuto, bro. Hindi ba sir? O, sige pangalan. Hello everyone, my name is Cyril John Vilandres from Iloilo. Uy! Sige. So, ano yung na-develop sa 3 araw na lecture training? Yung important of close group communication, Very bridge, good. Oh, and tama. handing over. Yes, handing over. Hi, hi, ma'am! Hi, ma'am! Ma'am, Ah, sige, thank you, mama. Yun. Bye! Hoy! So, sige, come on. Non-interrupt tayo. So, close loop communication at saka handing over. Very good. Tama, very good. Sige, picture tayo to. You know. Okay, next. Number 7, 8. Para 8. Oh, pasok, pangalan. Hello sir, ako pala si Harold Brian Kagalawan from Iligan City. Iligan City. Bisaya po. Yes sir. Biray dong. Sa mga natutunan sir, marami sir sa lahat ng mga diniskusyon tulad ng sa yung sa importance of the working permits. Yes, Especially true. before natin trabahoin yung mga tao dyan, yung mga dangerous or mga delikadong trabaho. So, dapat tapusin muna natin yung permit natin. Tama. Kundi, punta na tayo dyan. Yes, yun. Permit to work, hot work. Yeah, hot work, Ah. enclosed space, over the side. Uy, meron pa palang cold work ha. Oh, Cold work ha. Sige. Shout out sa mga tagaidigan. shoutout po. Tsaka Jowa. shoutout sa jowa ko dyan. Yun, pangalan. Marisa. Ay, Marisa. Oh, oh, picture tayo, sir. Marisa, dito lang yan. Walang ano yan. Oh, number 9. Come on, number 9. Pasok. Hello po, ako pala si Christopher Canoy, taga Cebu. Uy, si Buboy. Si Manila po. Si Buboy. Oh, Yung sige. natutunan ko pala sir, yung hand signal at saka IMDG class. Marami naman tayo. Hindi lang yun lang na-research na marami. Yan lang Sige, po, sir. yun lang ha. IMDG, how to identify dangerous goods. Yes, po. How to segregate dangerous goods in different class. Tama? Yes po sir. O, sige, picture tayo. Boom, si Buboy ha. Kalaban ni Manila Boy. Boy, Dong, pasok. Okay. What's up guys? I am JP from Bohol. Budol, Jen? Yes sir. Ningtira mo pa tayo ni Joe? Yes sir. Jawa, In my 3 days in AB Tech training sir, I learned a lot, especially in the bridge sir. Because you and the officer only, so you have the primary, and also you are the essence of being AB. And also sir, because as what you mentioned regarding for maintenance, is you need to study the bridge. You need to focus on it. Yes. And you're the second officer, Yes. assistant and officer sir. And the essence of closed loop communication. Yun. And also from loading and discharging and the maintenance as well sir. And the IMDG code sir. And that's all sir. That's all. Yun. Picture tayo, taga Bohol ha. Yun. Yes, Okay. Thank you. Hop. Si Mr. 62. Power, pasok. Sir, magandang hapon. Ako pala si Balantoni Kuipa, taga Cebu. Uy, si Buboy din. Sige. Dira. Sa 3 araw na sa namin, marami ako natutunan tungkol sa closing loop, sa communication sa bridge, saka yung tungkol sa IMDG code, yung mga sa maintenance sa deck, at saka yung sa mooring. Yes, so yung nuts, tsaka splicing, No, diba? sa pricing at saka sa ano sir, sa bridge, Yes. turnover. Yes, handing over ha. Yun. O, picture tayo doon. Power ito. Pang ano to, pang PBA ito. Yun, dong! Yun. O, okay ka lang? Okay lang, sir. Sige. Hindi ka tulog. O, pangalan? Ako nga pala si Enric Joseph Fernandez. From? From Taguig. Uy, ano pala to? Kahit ano pala to. Sige, so development sa training natin. About sa mooring operation, sir. Yun, Sa mooring, ha? equipments. Yes, very good. Sa hand signal. Hand signals, yes.
Yun lang. O, shoutout kay, i-flex natin yung tattoo mo dyan. Ayun, oh. Mahal-mahal yan. O, sige, shoutout sa mga taga-Taguig. Come on. Shoutout sa mga taga-Taguig. Yan, jowa. Asawa, sir. Asawa. Asawa na ako. So, shoutout mo si Mrs. Shoutout sa asawa. Yun. Angelan. Yun, may anak na. Very good. So, very good. Thank you. So, picture tayo, sir. Boom. Hop, punta tayo kay number 13. Number 13, naman. Pangalan. Hello sir, ako nga pala si Joel Mendoza from Balsarap, from Batangas. Batangas, Alae. Alae. Tayo na maglome. Sir, natutunan ko dito sa Ibig training sir, yung mga working Working alone, yes. different type of DG code Okay. and also the proper procedure of handover in the bridge. Yes. O yung mga ating kargamento ha, yung types of ships, tapos yung mga crossing cargo ha. Tayo doon, no? Sige, shoutout sa mga taga-Alae. Shoutout sa mga taga Batangas. Yes. Alae. Alae, barik na. Harik na. Oo, sige tayo dyan. Ayun, no? Uy, saan ka sa Batangas? City? Sa ano sir? Sa ano pala? Balete. Oh. Thank you, Hop. Kay Mr. Suave. Mr. Suave. Pangalan? Mark Giselle Nases from Zambales. Sambalo, yung ganda din yung ano ha. Yung mga... Tikat-tikat. Oo, ganda. Oh, sige. Yung mga natutunan ko, most safety in the ship, lalo na sa mooring operation, Yes. sa mga cargo natin, mga dangerous. So ano yung mga kailangan natin gawin, kung paano natin mapapalagaan yung kargamento natin. Yes. And lalo na pag nasa bridge, siyempre handle natin yung safety tsaka life ng mga kasama. Yun. Okay, shoutout sa mga taga-Sambales. Shoutout sa taga Sambales. Tropa ha. So mga nakapasyan ako din. Maganda yung sightseeing din. Okay, picture tayo. Boom! Hop! Next! Kaya Mr. Lagi natutulog. Power! So, tulog boys! Pasok! Ron Olister from Negros Oriental. Negros. Sige. Development sa training. Sir, ito na. Wala, tulog eh. Wala. O sige. Mooring rope sir, saka hand signal. Yun, mooring At rope saka saka- 9 classes of dangerous goods. Okay, very good. So, kahit natulog, nakikinig ha. Oo, sir. Shoutout sa mga taga-Negros. Shoutout sa mga taga Negros. Yun. Anong salita ba dyan? Bisaya sir. Bisaya dito. Sige, shoutout sa mga taga-Negros. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya. Yun. Sige, picture tayo, Mr. Tulo Boys. Yun, hop! Hop, kaya pareho to, tulog to pareho. Sige. Hello sir. Pangalan? Shoutout sir. Brian Canuseng from Imus Cavite sir. Uy, Imus ha. Taga-Imus ako. Ang natutunan ko sir yung bridge watchkeeping and Yes. communication, especially the close loop communication, then yung mooring system and procedures, Yes. splicings and procedures to set up the boson chair. Yes. Bukas malalaman nyo na yun kasi live na tayong gagawa yun. Kaya shoutout sa mga taga-Imus sa inyo. Shoutout sa mama ko sa bahay. Girlfriend ka? Meron, shoutout kay Jack. Yan. Okay lang ako dito ha? Okay. Picture tayo. Yun. Hop! Next! Uy, gusto ko muna. Okay, pangalan. Francis from Cebu. Uy, si Buboy din to? Ayun sir. Sige dong, bira eh. Natutunan ko sa 3D sir, yung mga splicing, tapos proper lookout sa bridge. Proper lookout, yes, very good. Proper How lookout. to report to the duty officer. Yes. Yes sir. Communications ha? Yes sir. Then maintenance on the ship sir. Maintenance. And many more, siyempre. Yes sir. Sige, picture tayo Cebu. Batang Cebu. Yun. Hop, last. Manny. Okay, pangalan. Jewel sir from Tarlac. Tarlac naman ito, layo. Sige, pangalan. Sorry. Natutunan ko sir yung proper way of handing over, Yes. proper way of communication, Yes. tsaka na-refresh din po kami sa mga tools and equipment sa barko. Yun. Sige, so thank you very much. Shoutout sa mga taga-Tarlac. Shoutout sa mga taga-Tarlac. Yun. Picture tayo, sir. Yun, okay. So, guys, very good. Thank you. So, tomorrow is the 4th day. So, yung mga tropa natin, kaway muna kayo, guys. Kaway muna kayo. So, i-edit natin yung ating
pinalipad na drone kasama dito sa ating interview. Tapos, pati yung mga picture natin para meron tayong souvenir. Okay? So, very good. Kay Sir Ahok. Yun, shoutout daw kay Sir Ahok. Thank you very much, guys. So,